أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جل وعلا، والصلاة والسلام على خير الورى والرسول المجتبى والنبي المصطفى والحبيب المرتدى سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب العلم والمعرفة وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Katan pupujihan iban sasanglitan hitukbal natu fa Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iban salam ajungdungan natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam serta sin mga ahli niya iban sin kaum keluarga nekatan in mahuli intindian sin pengajian na to hadumini uno injima to hadunya hatahun dua nga ibu iban kauhaan atawakan 2020 miladia amuin kiasabot siya halom sing kitab Akhbarul Zaman. In kitab Akhbarul Zaman, in muallif sing kitab ini pagnganan hi Abul Hasani Ali ibn Husaini ibn Ali al-Mas'udi. Tanyag ingan niya hi Abul Hasan al-Mas'udi min jurriyati Abdullah ibn Mas'udin. Intaw ini dahil na mga anak apo sinambok sahabat jalil hi Abdullah ibn Mas'ud. Diha kitab Akhbarul Zaman duang katao in nakapagriwayat at tungod sinjumatu halom sin dunya atawakan diha dunya bang mabot man in patahunan amin magsiwo inumbol niya atawa kambal. Diya sinlaw ka na pagtawagon amin tahun year 2020 atawa isrin sa bahasa Arab. So perkala ini kaya baik alam sa kitab Akhbarul Zaman inambok nagriwayat amuna in Amirul Mu'minin ikaupat amuna in Sayyiduna Ali ibn Abi Talib. In ikadua nagriwayat sinaming kaptangan nini sinsar sila ini amuna hi Ibrahim ibn Salukiya. So bang kita magbes kan Ali karramahullah wajh in luway na sinamin sulat in hala min jumatu bihaun halam sing kitab Akhbarul Zaman more or less aun na siya hangibo iwan tungga tus kawalan tahun. Sa pamamagbes kita di kan Ibrahim ibn Salukiya di habayta niya in Ibrahim ibn Salukiya al-mutawaffi am arba'a salasawa situn. In tao ini nawapat siya hatahun 400 iwan kaanuman tagtu hijriya. So bang kita magbes di hasar sila atau hariwayat sin Ibrahim ibn Salukiya in kiasulat in hali wala min jumatu bihaun halam sing kitab Akhbarul Zaman more or less siyam nga gatos iban kawalwang tahun. So duwara ini tawin nakabaita ha kitab amuin Akhbarul Zaman in Baginda Ali iban sin Ibrahim ibn Salukiya.
So igabay ta sin Ali ibn Abi Talib iban hi Ibrahim ibn Salukiya halom sin hangpo tagduwa parkala amin nasabot di ay ni aun sadya pegbidaan nila mga tuumbol. Sumagawa di kita min gabay ta Ibrahim ibn Salukiya. Gabay ta alam sin kitab Akhbarul Zaman mimma qalahu Ibrahim ibn Salukiya al-Mutawaffi am 463 Hijriyah ija tasawir Rahmani isrin watufsa maradud jamani muni al hadiju wahtafad dadiju watu'ibal ibadu wa mata malikur rumi min maradihi ajza'umi wa khafal akhu min akhihi wa kusidatil aswaku wartafa'atil asmanu fartakabu syahra maris jiljalun yuhidal asasu yamutu sulusun nas wa yusbitu tiplu min ra'si muhtatimatun bi anna hajil kalimat muktatifatun min kitabi akhbaril zaman safha sulusumia khamsa wa sittun. Nasabot dalam sing kitab akhbarul zaman at riwayat Ibrahim ibn Salukiya ibn Ali ibn Abi Talib laung niya apabila laung niya mabot na waktu magsibu in umbul sin patahunan magsibu siya isrin noong niya 2020 noong bakato year 2020 so magsibu dito in 2020 haway ta si Ibrahim ibn Salukiya ibn sin Ali ibn Abi Talib tufsa maradud jaman aun long na sumaplag hawak to yan sakit pakatiling ka sin dunya in sakit yaun humajat siya kabubungaan singkatan mahadjana so abmayta in sakit yaun masamot siya maglamin iban mahinang parsababan hikamatay sintao biya sin mga sakit ka iban ang kanyat to long niya banglaw na sumaplag ng sakit yaun long sin Ali ibn Abi Talib iban sin Ibrahim ibn Salukiya muni al khadiju intanda long na imano siya datungan sila buka sibura in hula Muslim iban sin hula Christian intanda niya hadi hatungod sin biakatutan ni Muslim muni al khadiju katagahan dahil hasabab sin sakit ini katagahan niya in paghaji pabaytallah haram tinaintanda dito in sakit yaun biya kabubungaan sin manusia walaupun in ibadat paghaji mapospon temporary ang pinahalaw sinang katahon sampay palumabi so biyang kasaksian taniyo year 2020 in paghaji 2 tahon na patahon ini atin na wala naman in mga tao nakapaghaji sabi mabaya in parinta sintiap-tiap hula atau kan presiden sintiap-tiap hula demikian in hula Saudiya di sa mabaya in amin king den doon in sungod mato palom sin hula yaun amin tao da den na duway hula so dinasabi ato na postpone in paghaji kulang labi 2 tahun na patahon ini in maghaji wala na piaon amura kuman aun kakitaan nato biya na post last year aun maghaji sumawat diuti in bilangan niya amura yung mga siya naguhula dito sa Saudi Arabia atau kan hafar sa Saudi Arabia iban si mga OFW amoy naghihinang dito sa tiyo-tiyo rain bilangan niya ada po ni magkadi kasaksian na to on waktu mabot siya 2 million sampai pa 1 million ang katahon katan na bang sa katilingan sin dunya so na napakadji amin last year at least tiyo bilangan butang ta na mga 500,000
So, mga katos nga iwura biyan magkaji. So, kakitaan na to dito, India, hal nila magtawap, iban sindito humanti, haarapat, waktu sinukop, damikyan, di kami na halam sinto adlo. Kakitaan na to, tiyo-tiyo rin manos siya, alasir. So, diya kahon nini, damikyan, wero sa pagkaji, weroon. So, inya to, nanunjuki, in kiabay, kalam sing kita binibunal. Sabi nasabot ito, muni al-khadiju, atawakan wayum naul khadiju, habay tahi ali. Mabot man lang na sumaplagin sakit ini, tiagahan dito in magnay haji pabaytallahil haram. Ikadua, watukhpad ad-dadiju. Watukhpad dadiju. Hawak teman dumatong sakit ini sumaplag kakatiling kasindunya in asal-asal tempat atawakan hula mahiwok siya dumatong man yung parkala ini mahinang sabi mahinok yaon huminok in mahiwok in masasaw dena sabab sin sakit ini amuna in pagganan din in lockdown. Kita na to na sinamin March 15 atau March 1 ito, nalupa sa diya ko. Sin last, year 2020, nag-declare in parinta Pilipinas, lockdown di katutan yun. Damikyan in kewan hula, ago nakatiling ka dunya. Nagdura sila to sin bulan March, mag-declare at inapaaw nun in pag-lockdown. So, pang di ka to Manila, in mataon-taon din adlaw-adlaw, amo na indibisyo rin man simbaklaran niya. So, waktu tampat pamimihan sa mga dagangan maluhay. So, magkaon yung mga tao, businessmen, mag-wholesale. So, kasaksiyan na to, hawak to man jima to in lockdown nito, habulan March, in year 2020, kita na to ang biya din kahinok sa mga kauman niya. Sambil piagbasa mahinang sa biya ghost town niya. Tumagna din hadaira, probinsya, patiap-tiap municipality even sim barangays. Bang siya paon in daklaw in lockdown, minsan biya di in kuyag in hiwok sin tao, may nangat tuway roon, huminok. Sabab in tao di pagwaon in Hawaii, amatin pasababan. So long ta na yung parkala, in-approve na to bunal siya. In number 1, number 2, na-approve na to bunal. Sabab may ta, jimato na yato atau nag-happen na. Inhikatu parkala nasabot niya alam sing kitab waqtajal jarado wastahal jarado hakabaita sin Ibrahim ibn Salukiyah hakabaita sin Ali ibn Abi Talib wa yuntasarul jarado hawak man lang niya maawnin ko nini in sakit ini magadya ni in manggubat in mga ampan. Ampan dulu yaon. Gubaton niya. Aon din ang mga kauman gubaton niya. So, kaya ba ita? Sinamin last year at to, sampai kita ko YouTube. In kaibanan hula, dahin haparti sin Afrika. Sampai nasabot tayo sa palam sing kita bini, hati na in kauman dito, min katuon, bukun kapiling kasin dunya bukun. Sa aon din ang mga hula, haparti sin Afrika. Nasabot di alam sing kita bini. So in paggubat sinamin ang pandulo yaon, aun waktu amin maun siya hawak to masuk to in kiamat. Amin masuk na to itong mekato min lubuhon in pitong lapis langit iwan sin lupa. Amin lang niya alamatul kubra. Gumawa in ang pandulo yan pakatiling ka sin dunya. Ang baton niya kaunon ingkatan pertumbuh-tumbuhan, ibang singkatan jambangan, sarta singkaraon dahunan si makakawi-kahuyan. Walaupun in new, maambat nila tuusong kaunway makapin, sahingga maaunin sa lagu-lagu guto makatiling ka sindunya. Inyat to haparkala amin ha ending na sindunya. Amin sung na lubuhon in dunya, amin sumud na ditin pagnganan alamatul kiamatus kubra. Amin alamat sin kiamat amin dakula na nakatuin masuk na ito maghapin. So hatay ini nasabot alam sing kitab hati na gumuwat mang atak
tamang ang panduloy ni hakaiba dan hula inkyog dan dito sampai kita na mo YouTube amo na in kaiba ng hula dahil na party sin Africa. Nakitaan nyo na tumang ka mag-share ka Google inshallah. So number 3 ni bang natin biya kita o proven bunal sabjimato na sa binini. Number 1 jimato na, number 2 jimato, number 3 jimato na. Watu ibal ibado long Ibrahim ibn Sulakiya. In kiyabay sin Ali fil mudari yub adul ibado. Yut abul ibado. At niya maon dia ini in mana sin tabang mamano nin taablong niya malaul. So in pagmana dia ini sin taab kung bekato sumigpit in pag-ibadat sin manusia pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumigpit in kahalan. Pag sa paman malaul, di agon di magtupi pag sinlong ka namin message at tawakan ka jumla. Sabab in Muslim, in mga tao bariman, minsan pa uno parkala jumatulong sin dunya, di sila to biya, datungan hukaw at tawaliso mag-ibadat. Mga tao bariman, minsan pa uno maghapin. So mga imana di ni taab, maanahan siya long tana, sumigpit in pag-ibadat, berin dagbus niya. Asal-asal in mga Muslimin limaya magsambayang Jumaat, magsambayang Jamaah pagka masjid-masjidan. Hatat kala na aon man yung pag-lockdown nini, aon waktu tiagahan sin sara, sin parin taring katut kanyo, hindi kita papakatun pa masjid mag-ibadat. At di maon yung pag-Jamaah, damikyan yung pag-Jamaah sampai Jumaat di maon nito. Aon waktu dito maghapin. Intanda niya kasulayan na to. Bukod sa diha Pilipinas, agon makatilingkal si dunya, walaupun in mga hula Arab ha Middle East. Tiagahan dito. Sa mayta, in halian dito, amo na maawon in maglamin. Maglamin, yamini in sakit yaon. Sabab in sakit yaon, in virus yaon, amin sakit virus, amin coronavirus in. Law sin Arab al-waba o corona. Nakato amin virus corona ini, masamot siya pag maglamin. Masamot. Iban ini hambuk sakit biar si masakit ka ibanan law kana amuin hikamatay hamano siya. Impeg bidaan sadya aon din ang mga sakit maluway ko ipatod. Kasi mga cancer ya atau uno na waktu tahunan pa kay ipatod diyan. Law ni mga kataon 2 taon. Adapun in sakit amin waba ini, amin corona ini, aon waktu dia tarkadyo din pagkamatay si manusia. Ganito. Ang kanya biya intaw mabuwa tuod. Mabuwa. Hikaw pat nasabot day ni. Hikalima. Hikaunom. Wamata malikur rum min maradihi jaum. Banglaw na dumatong in sakit amin parkala ini. Amin sakit virus in hadunya. Sambilong na mapatay in sultan sin hula rum. At inamin hayu part in Europe. Apart in Europe. In nakasain makamatay ka niya amo na sakit coronavirus. So ini ni Allahu alam mangbialong tanabi mga king, di usab di mo ko paon na wapat ang mga parties in Europe yun. Kalo-kalo amin mga long tama cabinet nila mga nakura. Under sin sultan at sin president. Kalo-kalo. Banglaw tanabi mga king atau biya sultan nila, di usab kaluwan ko biya miyatay. Hindi ko na alam rin kaibanan na ito tatako. Sa impari, awon pari diog niya. Di away rin siya. Walang ito bang natubay at tatapok na nabiyan. Sa banglaw talabi ang mga ulama, namatad ulama kayo nasahid sinamin last 3 months ito. Di sa Jakarta, Pilipinas, more or less mga hangpo awon. Mga graduate na naununog yan, mga guru na pula. Inumbol 7, wakapal ako min akihi, apabila dumatong ng parkala ini, amin coronavirus ini, kaya baita sin Ibrahim ibn Salukiya, halimaway na siya mga ratus iban kawaluan taon, kulang-kulang hangpo sin suri, kaya baita. Sambilong niya maon in magtaymanghud, mabuwa na in taymanghud, inambok tao rin na taymanghud niya. Magtaymanghud ito. Daw tanahang kaina,
atau hangkagiwaan. Duway sa magtaymang ha aga mabisin kita ni katan. Sa mayta in hantala si magtaymang hudyaon labi aula milutan hangkain ang kaama atau ang kaina atau ang kaama biyan. Inyat to para kala at biya long tanamin masuk to in India parsubpatan sa magtaymang hud. Sa alaw niya bang sumaplag ng sakit ya katinding kasindunya. Walau pun magtaymang hud, mabuwa na yung taymang hud, inambuk tao din na taymang hud niya. Mabuwa na. So kita on natin hal. Aun waktu jimatu halasir pasampai pabiyaon, bangkaw mamisita, papagkay mo manusia, nisan pa taymang hud mo, aun waktu di ko pasurong palang simbay. Dito saja ko biyahagit at tubiyan. Pag-uus ako pa sa distancing, di pa ako makapagkapot diyan. More or less, ang mga hangka metro, 2 metro, when hindi along tapagitan ng sintahan diyan. Nawat mo man ko pasurong palang simbay. Sabay ta, inyat to halian. Ada kala amin tao mahuntay manghud niya to, nagdara sakit. At tawag kayo sa amin tao, alam mo simbay, taka sakit. Inyat to piyawadi bin maghali asara sinagap ng Islam. So, maksud dito, amin law niya, mamuga, inambok to hatay manghud niya, bang dumatong yung sakit ini, maon siya in social distancing. Diyan siya namin nag-happen di kato. Walaupun halom kita masjid, mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, at inaaunong pa in social distancing. Kita na ito matto. Hindi ka ito hangka metro at hang dupa. Kita ni masjid haram. On waktu mga 3 meter biyan. In layo sinambok mo. Parayaw na masilaran. Yaon invite Allah, haalupan nila. Sa mayta, order na ito sing king. At inaparintay mag-order ito. Napag-uwasin kita niyo, at least piyagat sin saray maghali. Hanggang na ito sabihan, di kita makadali suwe kita magan. Sab in sara sin agama Islam. Kaya bay ta alam sin Quran ba sin hadis. In katanji matu kay mo nakasulat na halaw hilmapod. Nisambiat to, papaunon pa sabihin, paghali. Kaya wajib ito. Ang kanato yakat nila protocol ito, sa mamatin order sin king. Nalagi inya ito sa hati niya tiyugot sin agama Islam. Ang parakalaya ito. Aweti makna, long da pakapal ako min akihi. Hawak tuman sumaplag yung sakit virus ini, mabuwa na inambuk tao mismo tayo manghud niya kamukaan niya. Imana nito, own distancing, haantara sin tao. Magbisita, bisitahi, pakawayan, di pasuron. Atawa ka minsan kumanabo, magunulong katanap to, sambil parkala magsambahan, own social distancing haantara sin mga Muslimin. Allahu alam lang ta na inalaw simbahan. Maray aun na sabihat to. Sabi niya to, protocol day na parinta. Wa kusidatil aswaq. In hikawalu, kaya ba itahi Ibrahim ibn Salukiya, Ibn sin Ali ibn Abi Talib. Banglong na sumaplag ng sakit ini, wa kusidatil aswaq. Kumangi dito in ekonomiya sin tao. Sin tiap-tiap hula, damikyan kumangi dito in kuan, inuno ba ini? Amin, pag-usaha si manusia. Kung ba't pagtawagan lang na amin market, ano ba pagtawagan ito? Pag-usapan ito ng katawang-tawan. Hindi ito lang niya, in economics in Muslim, in economics in katan hula, kumangi siya, magsak in economics in tao. Pang mamutin parkala ini. Dahil parkala ito, matarang ka ito, tanabiyaon. Bukod sa hula Philippines, sampai matu pa Europe ito, pa Middle East katan. In economy, sinula nagsak siya. Walau pun in pag-business, sin tiap-tiap tao. Dakula businessman, iwan siwi-siwi businessman, at tinabiyaon nagsak in pag-usasin tao. In tiyo-tiyo sin niya, nausin sin niya. Pagbayaran, rental, ilaw, tubig, paggadjib yan. Sa mayta, inusahan niya, di makatapal. High expenses. Sambil in capital makawa ito, kahilangan. Diyaw sumud na siya ang katon iwan 7 bulan. In lockdown ini. Sumud na ito. Sumud na dito. Tinapagkabot sin March yan,
Nasusungon niya mag 2 tahon ba. In lockdown. So, yung pag-usa dito, kimulang atau limama, pag-usa yung gasto mo, yaon na wala na naig. In pagkaon katana to. Wakusi datil aswak, at tinamaksak dito in economic sintiyap-tiyap hula. Warta pa atil asman, banglong na mabot yung parkala ini, in paragang amin bibihon katan humalga siya. Ay niya ito kasako pantanin. Kata namin humajat kagugunan si manusia amin daily. Timaas katan pagkaon, pag-inom, walau pun in peace mas, iba sinamin kanya, inuwin, rubbing alcohol. Peace shield at hindi na halga. Amin asal-asal presyo niya, tilipat yung mga makalima, makahangpo. Naintaw malugos siya sa kagunahan niya. Ganun kabakan mo yan. Kabusunin pa naman sa hindi namin magdalagang sinamin kanya. Amin peace mas, iba sinong kan alcohol yan. Inyat to bunal. Hati niya bakas na di mati, may kasaksian tayo para kalagan. Partakabu sakramaris, in virus corona ini, maaun siya kaya baita sinduay ni domindua tao ini, mga tao mulia fa Allah subhanahu wa ta'ala. Di akan Ali ibn Abi Talib, Ibn Ibrahim ibn Sulaki, Salukia, hati niya jumatu in virus ini, atau akan in pag-lockdown ini, bulan March, year 2020. So, bunal ko. Makoy na lupa mga March 15, 16, sampai lang tabi ko mga 13. Min lockdown ito, min year 2020. So, in kabay tayo ini, nagtugma pero sin jima jato kato kami. Partakabu sakramaris, maon lang na yung pag-lockdown ini, habulan siya March, in tahun year 2020. Nag-happen na ito. Kita mo yung agama Islam, wayroon san agama makabay ta ito simparkan ng wayroon. Amurin agama Islam, may ta, in Quran mahamulya, hikabay ta niya, amin bakas na 5 bay jimato, iwan sin saan pa jimajato. Iwan sin wala pa jimato, mag-ibuhan tahun pa. Wala pa jimato, kiyabayta na sin Quran pa sin hadis. So, nakabayta dyan yung kitab ini, inbasyan nila Quran iban sin hadis. Quran iban sin hadis. Wayroon scientist na kabayta sin hali, wayroon. Inhikabayta sin scientist, biya tukod-tukod. Tukod-tukod siya. Makadari maaon, makadari di. Okay, prediction nila. Walau pun in Islam, bangkyabay ta na sin Quran ibang sinadis, di ito pagkarapatan. Di sa pagkarapatan. Jiljalun yuhid al-asasu. Long niya, pag awot pang si parkala ini, maon long na isa lago-lago linog. Sa kusog-kusog linog, hakati halom sin dunya jimato, banglong niya mabot yung patahunan niya. Amin year 2020. Amin ni parkala wala pa iba naon. Why? Sa lang tanabiyaon year 2021 na dito. 21. Biyaon. So wala pa to di matuway kasaksian tani. Sumanga pangadyan natin yung biyaon. Wala ako kinibiyaan to explain. Aun yung parkala. Amin maunin biya to sumangaw hadugaing parkala siya. Duway sitwasyon. Sa mag-happen na ito sa duway situation. Bang maon lang na inamin dinog the big one ini. Kasi kaya may sin year 2000 na ito. Sin mga predictions sin mga scientists. Aon lang na jumato, aon lang na susungon jumato linog. Sa di kaya nga bangko no dumatong. Di nila tumatugila. Pagkana nila na the big one, linog sa kusog-kusog. Sa wala ito jumato sa pepe anuway. Nagkabay tayo ini, jiljalun yuhidal asaso, at tawa yuhdamul asaso. Maon lang na inlinog sa kusog-kusog linog, sampay lang na dahil nasabab sin kusog niya, mataod in building na magkalarak. Amin mga biyangon mataas, makamdos, amin hinangan biya mga high-tech biyangon, o mga biring niya, sa alam na di sumandalat ko.
Then nasabab sin kusog silinog yan, tumaambat sila malugo. Kamatauran, buko sa kataan, kamatauran. Sa parkalay niyo wala siya naon. Intanda sin kusog silinog ini, kiyabay ta sin duang katao ini, yamuto sulusun nas. Sambilong niya mapatay in 1/3 sin population sin dunya. 1/3 manu siya minluon sin dunya mapatay siya. So hindi ka to Pilipinas, mga kuya na lupa, hangga to 700 million in population sin Philippines. Maglamod na in Muslim kan sin Christian. Libutang to na bang 1/3 in mapatay, more or less mga katluan tagwalo nga million in manu siya mapatay. Ini to bista siya kataan sin hula, katiling kal dunya. Mapatay in 1/3 sin population sin dunya. Pangjuma tin parkara ini. In last it, do panato nila yung mabalik ko na ito magbalik. Wayusbitu tiplo minhu ra'si. Mahmut man lang na yung parkalaya mga bata bago atau bata-bata. Asal-asal amuin ito min buhok nila. Banglong niya maonin linog yaon. Wailong niya bata-bata, malingkan muti in buhok nila katansin buka. Muti. So makajalin parkala ini, jumato siya sabay amin na ending. Amin kiamat na to siya. Desing kabay talom singkon hasuratul juljala. Juljala, ija juljilatil aldo juljala. Jaljala. Ito. Naibutang tadi ini long tanah hadi pa kita dumatong matto paparkala ito. Long tanah makajari in makabawas in makakulang sin population sin dunya. Amo na sakit ini. Kajari ito. Sab in hal si manusia kita na to biyahon in kamatay si manusia. Si manok-manok yan. Ay doon na bakas kita mo bakas ko nakapagbisara o nakabayta ka ba ini. Pagsakali pagkonsum ko nisa in bayta natabo ko na nawapat kay kuan yan. Unin nakamatay ka ng virus atau coronavirus. Yan. Nalagi-lagi na sa yung parinta biyaon, tabiya na kuman niya. Minsan pa unin sakit mo, bang kaudahon pa hospital, inhidik del dito, coronavirus. At tinalungusun ko papel mo, kung nalibre na sa along namin chart, amin sakit pinakamatay ko niya. Pag-usaya ito siyang parinta, tabiya na kuman niya. Ang buk dito parkala lang tanaamin maka bainang sabab hikamatay sin 1/3 sin population sin dunya amay sakit ini. Halaw sinang kataon tunga lawi pila sadya milyon ni miyatay na tao akatilita sin dunya. Na yagaran pa sin parkala dakula amin di majato biyawon amin buno ha Middle East sampai maripa satan. Mabot maripa kuan ni pauno maripa Taiwan ni bansa namin China ini. At inbuno ini bukan si mga buno nakauna yato. In nakauna to wilaw tanabya mga wiron pa mga sanjata ini. Subay ko mag-alop diyan agon magkapot na limam pa ko magpatay. Kasi maglagot yaw tabi ada ko niya. At walang tabi si mga timbak o titimbakan sibi-sibi kasi mga pana amin lumayo mga lautan na mga 1 kilometer atau 2 kilometer makajalin tao kung mapatay siya. Ampay parkalat yung matuwin buno piyaw, titimbakan dakula, Misael yaw. Makajari layo ni hang kamay, 2 mile, abutan ka. Makajari nambuk titimbakan niya, nambuk punglo niya, inambuk barangay mapatay ka pa. May mga parkala kita ni hal yun, di mato ha Middle East sampai Marikato tayo ni masuk na Marikato. Kita ni mga hal nagbubuno. Bangbiya pamuhon, di na ito pa ulit pagbuno, di na. Sabay ta, niyo mga na gani kita amin na coronavirus. Ganapan pa siya yung biya buno, dakula. Nandita kaingatan niya, ito rin na pagbaya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi, bangbiya tataliun, in tiap-tiap hula, in tiap-tiap parinta, dapat at tubiya paagangan nilang pagbuno yan. Bukon nila tauran. Naimili ka niyan, sugsuan pa yung tawagbuno. Bangon dapat ingkatiling ka sino niya magbuno-buno sila. Kitnahan sin milikan karena ipag-usahan nila ito.
pag-usahan nila. Kita minula milikan, paon sila CIA. In CIA, magpipit na ini. Pitnahan nila ng mukula, iwan sila mukula papagbunuon. Amo na ini in nakajagjag sino Arab ang Middle East, subsipit na ini. Wala nila kaingatan, in nagdilpit na milikan. In usalon dito, aon alim na ranang magbisara last 3 years ito. Inusalon dito, parkala lang ito na pagkawasa. Ang payaso mo na mo, may tainula Arab. Sila in makahati agama, puuran sin pag-agama, may tanaw sila magpuno pa. Muslim pagkay Muslim. And sambag ka mo sin mutawa ito, lang niya, impyag bunon ha Middle East, tumtuman yung dua parkala na. Nilingkuran, iban tibulong. Mana dito, position, iban sin yung pag-agawan doon. Position. Pagkawasa, pag-president, pag-sultan. Abati pagbunuan. Hikarualong na parkala dito, usalon dito yung parkala agama. Amo na in ahlus sunnah wal jamaa, iban si mga siya, iban si mga wahabi. Pitnahan nito. Pasuro nito ba ni Ben? So kana suway ito mapatong yung Muslim diyaon. Subay ito kita mapatong. Usalon nito si mga sila kafir, yung parkala yun. Sampai ito yung sumunod, may talong no, biyari rin pag-use dito. Alam na ba ini? Sa pamay niya un, President malugay na. Sa pamay Gaddafi. Allahu yarham. Kaptuan lang na sin CIA, amin mga sila politician, amin opposition, pasayuhon. Uy, bati ka mo. Yung kamo simu-simu na kamo tagdapos sinulain ni. Simu-simu kamo qualified, tagapangadji. May taga mo di sumupli. Pila taon na, kahuaan, 3 taon na marita. Simu-simu na kamo. Magkagunan yung tabang nung yari kami taikod. Sin, sampay sanjata. Pag magbuno, yari kami. Pit na yato. Bangin yan humibal na, nakasayo na. Sampay magpaon na grupo. Mag-meeting di aban sila na atuhan na to yaon. Pagboto. Kapto nila sa Betim administration ito. Baitaan. Nakato, ikaw nakaingat, mangunin plano siya ng sipakat to. Yung plano nila, paigon ka, din na position mo, agaw nila. Nakingatan mo na yung pagkawasa ini. Sa lagbo-lagbo pit na amo na yung sinip ang pagkawasa. Iwan simbawa ikat to dito ko kalam. In adat sim politician, bang yaon na nakabutang, nakaposition, na di na ba, mi, pasal, maug sila kawasa to. Sabihin kawasa nagdara alta. Amo ito na yung pasababan lang niya. Amuin pagbuno sila mi Middle East. Mag-agaw sila pagkawasa man sin alta. Miyagat sila pit na si milikan. At tawagan si mga sila kafir, si mga Israel yan. Atas gumas to billion dollar yan. Bang man yung Muslim magbuno. Bang man ma-destroy in agam Islam. Gastuhan nila yan. Ngutang tanang milikan ng may magdilpikilan atau idea, magplano. Sa sila mag-finance. Intindihan. Nadamikin din niya tungkol sin agamatan niyo. Usalon niya ito. In Ahlus Sunnah wal Jamaa, in Shia, in Wahhabi. Usalon niya ito. Usalon niya. Pagtakbiyon kita. Hanggang na suway ito din mga manusia maingat. In karayaw din niya agama Islam, in nagkakapot si mga parkala ini, mga alim, doctorate, mga masteral degree, mga kaulaman na kula. At minsan sila makawain ay nanulong mga tindog yun sila di. Sabihan sila nagdarasin namin na tasara sin agam. Magmukon sadya, kusog sila may pit na si mga sila yan. Agon-agon magpatay Muslim, pagkay Muslim. So kita mapatong na yun. Ayaw kita mabay usalon. In Shia, inyaon parkala tujuh pa Allah Ta'ala. Demikian in Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian in mga sila Wahhabism. Simu-simu na ito mag-agama. Ayaw kita ni mabaya amin hinangan fitna. Sambil papagdugtulon sin mga sila bukon Muslim. In Muslim pagkahi Muslim. In titipuanan nila yan, bang on dapat hapanag namin papagtukbuon ko. Bang ko, in Muslim lumaman na, ang panila bunuon lutangon, umusong karantaan. Biya timplano nila yan. Kali pa rin agama Islam, own protection niya.
Bisan pa sila mahukaw, di sila mag-agama Islam, in-agama Islam, masip yan lihala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang muna ko niya tin pangambusan si Muslim. So, dia inilaw tana, amin jiljalun yuhidul asasa, wayamutu sulusun nas, amin lang niya, amin linog makusog, sampay malubunin, ka-building-buildingan. Bang maonin parkala ito, mapatay in 1/3 sing katiliin, population sing katiliin ka dunya. Makada dito, gumanti sa mga ipamin parkala ini. Amin sakit virus di majatu biyaon, damit yan iwan simbuno amin di majatu biyaon. Nula na to ini, bang sa pamin presidentan niyo, mawaya siya biya magad lumamod, biya pitnahan. Imilikan bang magbuno, ingkatan hula bang magbuno, magkamiskinan, imilikan di, bang man makausaha. Sa mayta, sila magdalagang singkon yun. Musi pa utang nila to sa pagpayad ko. Damit yan bang nang natabang nila in hula Islam. So pa masampol ibutang ko dikan niyo. In naghapin na Kuwait iba na Iraq. In parentas in Saudi Arabia na ngayon sila pamilikan at na protection na rin kuan in Kuwait pagka nakawa si Iraq. So biyo si milikan ni Iraq. Sampay diaw nila in hula Iraq. In kanila to usaha. In kata namin kaya gasto nila katanta na to, walaw po nang biya titimbakan sung na mag-expire na buhos tako nila bayar si Saudi Arabia katantaan. In Saudi Arabia siya sumukot ako ay in katan moral damage sa tumagbayad dito in Iraq sa biyaw kapag bunuan. Napuas din nito pa yung parkala. Matod na kawa nila alta ha Iraq. Pulawan, dalar katanta mataw dito. Sambil long tanang maon dito in agreement pagkadiaog nila. Aon presented nila ang mga daragangan nila yun. So pamaon oil, hawla Kuwait atau katawla Iraq. Sa kaumulumulan niya mag-anak apo, on na sadya dito ang tanakuan. Lamot si Milikan. Sa diaog nila nagpuno, iba din Kuwait, bagas na tabang si Milikan. Pag-usaha ka nila. Pag-usaha. Ang kanat to, in mangidihay ni, in katilingkal dunya, in mga sila min nakura politician, mamuha sila migdi na posisyon nila atas sila magbuno. Singkaingatan niya yung parkalan hikangi sinula nila, hikamiskin sinula nila. May si mga China naghapin. In China na tina-interesyon niya, katan pangdaig niya, katan interesyon niya, kawaon, inut-inutin. Siyempre mag-react sa aming kaiwanan. Eh, mangitin hulatan niyo, yung presidentan niyo, lang tanan, magbano-bano siya, biya, dumamang puno. Pa China. O siya supportan si Milikan. Sabi ilong si Milikan, tinaimilikan, tabangon ng Pilipinas, sa bukon hula Amerika in magkangi ibang pagbunan, hula Pilipinas yung magkangi. Bukon hula nila. Maginang sila bes sa halonggang balik, magbalik. Pamasok mo yung mga kuan ini, mga, hinangan sin China biya ang biya best yan, biya po yan. So, pamo. Say magkangi dito, kuan. Idula tayo magkangi. In makaluwi din niya mo ni biya katol kaniyo. Ang pinadat si mga silamin na kaposisyon niyan, tabi na kuman niya. Bang maon na yung buno, amo natin pagtatakaw nila. Alta silamin tao Pilipinas. Overcharging kataner to kataner. Kung sa gumastos siya mga hanggatos billion, hinahon nila mga 500 billion. Mo ito wakto pagtatakaw nila. Magbuno ba sa magmahi, ang magbog sinula. Sa, yaw sila sa Kimakawa, alta sila min tauhan sinula. Tabihan ako niya. Nanyat to, kaya explain ng parakala nilang tanah, makajari dito lang tanah, min hatungod sin parakala, bang jumato yung linugyaon, maluwin ka building-buildingan mataon. Sambil mapatay in 1/3 sin population niya. Sa amin jirdal makusugin niya, amin linog dakula makusug. Amin kabay talom sin Quran, at yung mabaliskat na yung ginlupaan ini, in halaw makatupagwa, in hababa makatupagwa, haba palaw, in langit mahulog ninyo, ito yung parkala, kiamat na siya. At tawag kabay takabay ang sura, in kusog sin linog jumatoyat to, wayron bawa iburus, hangkabulan, 2 bulan, 9 bulan, ipag-anak niya mo kung baya in kuwan niya, in halaw sintiyan niya. Hadi niya ka na naman yung sakit. Damik yan, wayrong babae, nagpaduro anak niya, hikasabulak na hadi niya kasayuhan.
Sabab simbunga na niya, ito parkala, ito bialong tanamin alamat, amin jumato na ito in kiamat, amin kubra. Mura-mura na mo ito kanina pangadyan kanyo. Bangaw din kanyo mabaya mag-research, kita mag-research ka mga Google. Kitaan niyo amin long na kitab akhbarul jaman. Was in authors in kitab ini, hi Abul Hasan Ali ibn al-Husaini ibn Ali al-Mas'udi. Amin ma'ruf siya to kanutan noon ingan niya pagtawagon siya hi Abul Hasan al-Mas'udi. So inamay ta sinhalyat to. Amin naghapin halam sin kitab to. Amuna in Sayyiduna Ali radhiyallahu an iban sin Ibrahim ibn Salukiya. Sa mag-ag sila long na mga upat nga katos tahon. Kaya ba ita sin Ali muna, us kaya ba ita sin Ibrahim ibn Salukiya. Mura-mura na matin pangadyan ni Kadir na mo kanyo. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, inagamatan niyo, proud kita ng agama Islam, sab inagamatan niyo, in pangawaan nila dalil Quran iban sin hadis, in Quran iban sin hadis, makabay ta sin parkala bakas na naghapin, iban sin sabo pa naghapin biyaon, iban sin parkala amin susungon jumato tindi hadin niya iban haadlaw akhirat. Wabad, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.